Bon, d'abord, merci de m'accueillir parmi nous. Прежде всего хочу поблагодарить за приглашение. Et je suis heureux de savoir qu'il existe un groupe de travail, parce que ce sont des études que vous faites, et c'est très intéressant dans les arts martiaux. Мне очень приятно узнать, что существует такая группа, где вы собираетесь, занимаетесь вместе. Avec différentes techniques, différents arts martiaux. Мастера разных стилей. Alors aussi, je voudrais profiter de ce moment pour vous expliquer un petit peu ce que Maître Kazé Sensei a pensé relire le karaté d'une autre forme. И я хотела бы воспользоваться моментом и немного объяснить, что до нас хотел бы донести мастер Казе. Nous avons dans les katas, le bras reste tendu, n'est-ce pas? Le bras reste tendu. Ката, например, у нас руки всегда остаются в Quand напряженном je положении. commence un kata, par exemple, le bras reste tendu. Alors on s'est demandé pourquoi le bras reste tendu, pourquoi on ne fait pas ça, par exemple? Всегда спрашивают, да, почему у нас руки находятся в напряженном положении. Parce que l'énergie continue. Потому что L'énergie это ne s'arrête продолжение pas. энергии, и энергия не должна останавливаться. Vous savez, c'est un petit peu comme dans l'art du Boken, en kendo. C'est un Например, petit peu как в comme en кендо. kendo. Vous savez, les gens continuent comme ça, ils continuent leur énergie. Le Знаете, как karaté, кендо, да, продолжает передачу своей энергии. pour nous, le karaté continue, l'énergie continue. Donc on va essayer d'utiliser В карате то же самое. cette technique pour la retourner contre l'adversaire. И мы используем свою энергию для того, чтобы ее обрушить на противника. Igor, je pense. Alors, premièrement, pour combattre contre plusieurs, comme je vois que c'est un peu le thème aujourd'hui, Перед тем, как, например, да, сражаться с несколькими противниками, bon, d'abord de ne jamais laisser quelqu'un dans son dos. да, Et de le обратите laisser внимание, что у toujours вас никто à 45 не должен degrés. оставаться за вашей спиной. Противник должен быть в обозрении вашего. Mais ça, c'est la base. Вы c'est должны ça. его увидеть. Cavale. Ouais. Alors, on n'est pas obligé de se mettre en camaille. Non, mais normal. D'accord? Au moment où mon adversaire va m'attaquer, il Перед va тем, как мой противник меня атакует, émettre une force vers moi, n'est-ce pas? то есть он направляет свою энергию, например, в мою сторону в виде удара. Ce petit mouvement qu'il y a pendant une seconde, au moment de l'impact ou avant l'impact, И небольшое движение, как раз вот этот момент on va l'utiliser столкновения, pour вы attaquer. его используете для контратаки. Hein? Ça s'appelle NT, Это называется НТ. la main qui continue. Это продолжающаяся рука. Alors, ça veut dire que même s'il vient près de moi, Например, даже если он направляет в мою сторону, on va utiliser cette force. Ce n'est pas un необходимо blocage. использовать его энергию как раз Ce n'est направить pas un против него. blocage. J'utilise cette force Я использую его силу, qui dure une seconde, une которая demi-seconde, длится, может, секунду. hein, pour attaquer. Et si par exemple il veut me faire maigri, Например, если он хочет сделать мои я делаю таким on образом. attaque le bras et on utilise la force de ce pied, d'accord, pour... Я использую силу его ноги Атаки. и контратакую. La distance est importante, И важна дистанция, hein, parce que moi je considère qu'un combat, il commence par la distance. Я считаю, что любая атака, она начинается как раз из дистанции. Quand on voit la force qu'ont mes confrères, j'ai intérêt à ne pas me laisser trop approcher. Потому что я должен быть заинтересован в том, чтобы не оставлять короткую дистанцию между противниками. Il faut que je gagne à distance. Да, и в моих интересах как раз сохранить большую дистанцию. Parce que si je laisse Sergei m'attraper, je suis mort. Потому что, например, если Сергей, да, будет рядом, он меня порвет. Non. Обнимет. Порвет. Non. Il faut que je gagne le combat à distance. Ou en tous les cas, Обратите en me внимание как раз rapprochant. на дистанцию. D'accord? Donc vous avez 3 distances en karaté. У нас 3 дистанции в карате. Owaza, Уаза. où la distance est longue. Volontairement, n'est-ce pas? Volontairement, on va la laisser longue pour voir l'adversaire approcher. То есть вы ou да, на pour voir свое les усмотрение как раз оставляете такую длинную дистанцию. idées. Voilà. Distance longue. Это как раз длинная дистанция. Shuwaza, la distance est plus proche. Et Kowaza, à ce moment-là, on est là. Hein?
Ces trois distances vont vous permettre de modifier la position de vos bras. И как раз вот эти три позиции дистанции вам позволяют менять положение рук. Au hasard, Оаза il va faire une grande attaque. Ok? для большой атаки. J'utilise cette force pour l'utiliser. Alors, ça permet de gagner de la vitesse parce que Это как раз у нас позволяет là, контролировать ici, скорость je suis plus proche удара. Я здесь que ma main. ближе к противнику, Hein? Et рукой, ouais. чем это. Et lui, il est trop loin. его рука, например, она подальше, Hein, donc moi, je suis plus proche. а я ближе, поэтому Après ударяю je peux быстрее faire ce que je veux. Ok? и наношу второй удар. Mais même s'il veut me saisir. Даже если он захочет меня схватить. Là. Ok? C'est utilisé au moment où il veut attraper, au moment où il veut Использует attraper, тот момент, когда он хочет вас схватить Pardon. и наносит et après on peut контратаку. attaquer. Le principe, ce sont les atémis. Le karaté, ce sont les atémis. Quand Maître Funakoshi a fait une démonstration sur l'invitation de Maître Kano en 1922, Например, Фунакоши, когда... Это принцип Атеми. Да, oui, Когда мэтр Фунакоши приехал в Японию и devant продемонстрировал l'empereur, карате devant l'empereur. Дзигару Кана, они начали общаться и Да. перенимать C'est ça? техники. Hein? Maître Kano a été très impressionné par la technique de Atemi. Le karaté, c'est d'abord des Atemi. Quand l'adversaire est par terre, c'est qu'il est déjà KO debout. Il est déjà knocked down. Hein? И во время этой встречи мастер Кане был очень впечатлен как раз тем, что карате Ударная техника. ударная техника и связана с анатомией. Donc, l'art de la projection. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il a dit, le maître? Le maître Kano a été très impressionné par la démonstration de karaté de Funakoshi. Je pense, je ne veux pas contrarier mon ami Sergei, mais je pense que c'est à ce moment-là que le judo a pris quelques atémis. И, на мой взгляд, именно с этого момента как раз в дзюдо перешли некоторые элементы. И во время этой встречи мастер повторяет, что Кано был впечатлен техникой Фунакоши. Alors, les atémis, très bien, mais où donner des atémis et comment les donner? Да, и самый главный смысл, каким образом, да, использовать. Alors, d'abord, un, c'est la vitesse. Прежде всего, это скорость. La vitesse, c'est la surprise. Скорость – это сюрприз. Si vous êtes rapide, vous avez déjà un peu gagné le combat. Если вы, например, очень быстры, вы уже выиграли сражение. Et si vous savez comment frapper et où frapper, Если вы знаете, как ударить и куда ударить. moi j'aime utiliser toutes ces techniques de la main. Я, On например, nous a люблю использовать expliqué, технику с помощью рук. on nous a expliqué tout à l'heure que karaté, ça voulait dire la main. N'est-ce pas? Мы недавно на семинаре разбирали, что карате – это как раз техника рук. Je vais utiliser différentes techniques que l'on Я voit использую разные техники à des endroits très précis. для определенного удара в определенное место. Je vais utiliser des techniques à des endroits très précis. Да. Ударяю в конкретное место. L'endroit le plus dangereux pour une attaque, И для атаки одно из опасных ici. мест – это здесь. Sensei Kaze disait ici, on peut tuer quelqu'un car Казе говорил, что ударив туда, que вы vous можете soyez убить человека. que vous soyez musclé, grand et fort, ici, tout le monde Даже a les если côtes. у вас крупный противник, Les если côtes ударите apparentes. туда, то есть это... Et côté du cœur, on peut briser les côtes et perforer le poumon. Да, вы можете, например, проломить ему кости. И даже если убить части человека. тела, которые не защищенные, даже если человек, большой мускул у них, он большой, есть части тела, которые Justement. открыты, одно из этих. Donc Точек. pour moi, le karaté reste des atémis précis. Et la précision vient avec le travail. La vitesse aussi. Hein? Pour moi, quand il tombe sur le tatami, c'est qu'il est déjà mort debout. Для меня, например, карате – это точное искусство. Parce que je suis contre les attaques en Например, bas, даже если вы падаете, il n'y a pas de force. вы теряете свою силу и Il n'y практически... a pas de force. S'il est encore conscient, s'il n'est pas, bien sûr. Например, если он S'il est да, еще в encore сознании, conscient, vous ne pouvez pas le mettre KO. Ouais, il peut se lever. Donc voilà, je vous explique un petit peu notre travail qui est basé sur le travail des deux mains
avec des NT, hein, ok? Да, мы вам много объяснили наши Voilà, техники, hein, связанные с toujours НТ. avec des NT. Voilà, encore des NT ici. C'est travail de vitesse, И это работа скорости, de kimé et à des endroits précis. À cette vitesse-là, работа киме и именно удары в c'est конкретное pas место. la peine, Igor. C'est pas la peine ici que je frappe ici. C'est pas la peine. Нет необходимости ударять, например, в это место, C'est pas la peine. Il est musclé. потому что он Ça sert à А rien. мускулы? Да, Je frappe là, oui. да, могу ударить в это La pointe du место. menton, oui. D'accord? Là, oui. Là, oui. Да, либо туда. Ok. Là, oui. Là, oui. Vous comprenez? Вам понятно? Donc réfléchissez bien. Пожалуйста, подумайте. Les atémis, on travaille d'abord les mains. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de travail au Карате это, makiwara. конечно же, прежде всего работа рук. Makiwara pour avoir des kento, pour pouvoir briser. Les tests de casse en karaté, le shiwari. Пожалуйста, тренируйтесь, чтобы у вас были, да, крепкие суставы и смогли... Ce n'est pas seulement une démonstration, c'est aussi être conscient que l'on peut briser. Не только демонстрация, это и как раз умение еще тоже... Alors je ne vais pas vous laisser travailler aujourd'hui, je vais laisser la place à celui qui va me succéder. Да, я как Parce раз передаю que- слово остальным нашим мастерам, Ce genre de discussion mérite plusieurs cours. потому что то, о чем мы сегодня говорим, оно требует больше времени. Aussi, je vous remercie de votre attention. И благодарю за внимание.